गाइसमोन दा आङो धुपखौ माबायदि दिपिं खालामो धुप सोमनाय सेनाव इ जाहैबाय चन्दननि सेन आरो दा नैयाव आङो बे धुपखौ सोमनानै दिन्थिगोन माबायदि सोमो नोंथांमोना नायलांबाय था इखौ बोखाबाय बोखानानै इखौ ओरै सोमगोन आरो सोमनानै पूरा सोमबायानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकेन्डसो सोमबाय आरो सोमनानै ओरै दोनबाय नावमान इखौ सगारनो होजोबबाय इ सेनखौ एसे बाहाय थानायखौ इनिफ्राय ओरै बाहाय दसे दोननांगौ आरो दसे ओरै दोनबाय आरोबाव मोनसे सोमबावगोन आङो नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकेन्डसो ओरै सोमना दोनबाय इखौ सगारबाय बाहाय थानायखिनिखौ इयो चन्दननि सेन आरो चन्दन इनि मोदोमनाया चन्दन दा इखौ आं खोबनानै दोनबाय इखौ दोनथ'बाय दा इखौ एसे सोमाखैना आङो बे ओरै दोननायावनो इयो फैगोन आरो ओरै सगारबोगोन इयो दा इखौ खुलिनानै होसिगोन आङो दा नै इखौ खेवनांगोन इखौ नै खेवना होगोन आङो दा खेवनानै होबा इखौ खानायखौ खेवना होगोन आं दा इयावदि लबरदो खादोंमोन ना लबरदो खानानै बार थांनो हायि बायदि हावा लानो हायि बायदिहाय इखौ मोजांहाय माबाना दोनगोन आरो खाना दोनगोन आं खाना दोनगोन इखौ ओरैहाय खासिगोन आङो दा नै थनबाय ओरैहाय थननानै ओरैहाय थनबाय आङो थननानै इखौ ओरै लाबाय आरो बाहाय ओरै लाबाय इखौ ओरै थनबाय थननानै इखौ ओरै थनफिनबाय थननानै ओरै लाबाय आरो दा आं इखौ लबरदो खाना दोननांगोन हावा थांनो हायि बायदि होमबासो हावा थांबा मानि मोदोमनाया थानाय नङाना ओंखायनो बिदि खाना दोनबाय आरो आं ओमफ्राय न'आव सोना दोनसिगोन एसेबां गोरा नांलाया इखौ हावा थांनो हायि बायदि माने दोनबाय आरो मोनसेबाव होनि नायो होमबाना इयो मथा मथि 8 घन्टायाव गाबोनो बा दायो बेलासियाव जायखिजाया 8 घन्टानि उनाव पेकेटाव सोजायो आरो इखौ पेकेटाव सोनानै दोनजायो पेकेटाव सोनानै फाननो हायो आरो दायो बिदिनो 8 घन्टा दोनबानो जायो आरो ना 8 घन्टाबानो जागोन